नमस्कार माझे गोयच्या भाव भयणांक माझे नाव विशांती कवटणकर आणि हांव यूएईच्यान उलयतां। सध्या तरी कितें चल्लां जीसीसी कंट्रीनी ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आणि न्यूजूय पळोवन खुबशीं लोक पॅनीक जाल्लीं आसा ज्यांची फॅमिली यूएईन किंवा दुसरे कंट्रीनी आसा पळय ती। तर तुमकां हांव आयज हें सांगूंक सोदतां की आमी हांगर सध्या तरी सेफ आसात आणि यूएई गव्हर्मेंट जो आसा तेंच्यांनी सगळे कंट्रोलान थेयला। म्हाका कालच्यान फोन मेसेजी येता आणि हांव तांकां हेच सांगता की आमी आयज पासून तरी आतां पासून तरी आमी हांगर सेफ आसात म्हणून। जर तुमकां फुडें दिसलें की तुमकां मदत जाय जाल्यार हांवें एक मेसेज सर्क्युलेट केल्ली आसा दुबय इंडियन काउन्सिलेटाची, तेचेर एक नंबर दिल्लो आसा। त्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करपाचें, नाजाल्यार हांव आमच्या NRI कमिशनर तेच्याय टाच्यान आसा, तेकाय तुमी तेंच्या ऑफिसान तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता। आतां तरी सिट्युएशन आतां पर्यंत तरी सिट्युएशन सगळे कंट्रोलान आसा हांगर, तर म्हाका दिसना भिवपाचें कितें आसा म्हणून। जर तुमकां फुडें कितें दिसलें जाल्यार तुमी त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करपाचो। आतां आमी हेच मागपाचें देवा कडेन की सगळ्या कंट्रींक बरे भाशेन पीस दी म्हणून आणि सगळ्या लोकांच्या कल्याणा खातीर आमी मागपाचें। जय हिंद, थँक्यू।